Allahu 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 أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد وهم ببديل سمع وسكشن الله عز وجل Amin same Allahe farinaja, samo tara Allahe azza wa jal pomoće popos rodeja tara Allahe azza wa jal tara kilometar amare bila će bukja. Kaso Allahe azza wa jal ko pravo drugo kukutinil, lenašti nikoj ko da leti te skršinil, kaso Allahe azza wa jal ko da leti ka bukjel, lenašti nikoj ko pravo drugo kukutinil. Svedočinala kaj na nije ove božanstvo dostojno Božji baski pokoja Allahi subhanahu wa ta'ala, svedočinala su Muhammed sallallahu alaihi wa sallam da na Allah skoro robijem neslo pejgamberi. Podsjetinja me na maro plemenito gospodari ko pilot kitabiva kiridoji od uminkula suverenina daran taro Allahi azza wa jal čačutnika ne daraje mamere nisar osvesar muslimanja. Bakire od uminkula suverenina daran taro Allahi azza wa jal bakire samo čačipa. O Allahi ka podobrini odelija tumare, ko prostini o ginahija tumare, a koji ga pokorili pesne Allaheske, moresine, prigambereske, pomčači nas uzbiljani. Emčači nas je najistinito je najšugar govor tamo govore Allaheskor azza wa jal, a najšugar uputa da ni upute poslanik osidi sallallahu alaihi wa sallam. Emčači nas je najbila će bukjata na neveći dio bukjata islami, svako je nevići dio butiku islami tamo bida, a novotarija, svako novotarija lingari ki zabuda, svako zabuda ki jaki džehnemerski. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sami me predane, vakiru poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, koji kad bile hadithija, la tekumu sa'atu hatta terau qablaha ašre ajan. Naka nastapini o saati kıyamete skoro, naka aval o kıyameti, Saçiken angleder adava nanete diken deş baresnaki. Nanete nasapini o yolun kıyame saçiken pet adava nanete diken deş baresnaki. Yektar adava deş baresnaki kova sukana kovestini o pašive kıyamete skoro tano o deđal o pojaviva Edicaresku. Podores jamen erat, inšallah Allaheski izineja, pokratka crte, kakera mafi ki akajatemo. O ajba Edicaresku. Zabeleži kera Ebu Dawud, Ibn Mađe, popire sunenija, taro Ebu Mamed Bahili radijallahu anhu, kova kavakiri, Jektar od Jevisov pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam i kad jami gdje jek vajzi, jek dersi, pa penala od uzom, od odgovrečenja bilo govor
ko te predupredinjame, hem opomeninjame, te darà tali fitne e dejareskini. Pa mashkarodova su vakirga minje, silehem adawa su vakirga, ma bejne Adama ila kiyame saati khalqun ekberu min ad-dajjal. Mashkar osguri be Ademeskoro, hem o kiyameti, nane pobaro stvorenje, pobari fitna, tali fitne dejareskini. Od Rijskog poslanika sallallahu alaihi wa sallam opomeninjame, hem podsjetinjame uvek popalno tešehud, jer da zaštita ko Allahi azza wa jal, tali fitne dejareskini. Od Rijske kadiha Imam Tavus rahimehullah povasusne jeknaro poznata alinja, uvek je dikotne skoro čaroga pa je neistino na vasi, pa kad ka završini, ka puđale si na kava šeho omočao, a rodinjanli zaštita ko Allahi taro mesih deđal, kava kiri oja babu. A o kava kiri Wallahi, te narodesine, kad šivaftu sine te ponovine tiro namazi, povtorno te klanjine, pa te rode zaštita ko Allahi azza wa jal, ko te šehud, taro mesih deđal. Hem ne skrifitno. Penona Imam Nevavi rahimehullah kaj akajat ovaja koja su imali poznato u Mekki, o tešehud, tani sunet taro poslaniku alisa. Osmen akava učenjako koja su vakiri na amen, amen ke taro vađib, teke rade dova. Tero da zaštita, taro šarpuka, poznato u Mekki dova, taro fitne deđareskoro, taro jake džehreskiri, tari fitna e čindibaskiri, everibaskiri, tari fitna taro kao svazali. Pa da vam predale, vakiri Sa'b ibn Jazam radi Allahu an, kojeg hadis sahih, Buhari i Muslim, penona vakir bio poslaniko sallallahu alaihi wa sallam, na ne te pojavini bez o mesih deđal, sad će kad o mamuša na ne te bisrete spominele. Hem o imamija na ne te muken neskoro spomniva ko imperija. Keda kao o mesih deđal, tega ni keda sar neka bisra amen e mesih deđale. Keda nikoj amen dar na ne te spominel ni tule skoro ajma, ni tule skrifitna. Keda duri o imamija popiremi imperija neka spominen više deđale. Kada potpuno potpisnerdo akava stvorenje, hem ne skiri fitna, ovka i glol, hem ka širinom piro fesadi i put. Sost je, narečimo jedano deđal. Sost načini deđal. Olafi deđal, ledojtano ta olafi deđal. Sost načini mešiva, učariva. Vakireno Arabija deđela dehebu, mešigeo zlato, učargeo zlato. Bimana, o mesih deđal, ka učari, hem ka mešini o hak koje batilea. Ka učari, hem ka mešini, ango jake manušengoro hak koje batilea. A Marija kina ehlu sunne wal džema, to je sučinjaka tar ehlu sunne wal džema, vakirina su o mesih deđal, taro stvorenje, taro Allahi azza wa jal, ka su Allahi tebareke wa ta'ala digale asake nadprirodna čudija, kerametija, za razlika taro nesave novotarska sekte, koda su vakirina na o mesih deđal, na nestvorenje, na nema muž, nego li o mesih deđal tamo i zapadno civilizacija. Ali, akava na neistinito, soski amenđa najaka o mesih deđal, naka šakli kuvod ki Meka ki Medina. Amen, aldive, dikhaja ka i zapadno civilizacija ki barimera kugja ki Meka ki Medina. So začnula o mesih deđal na ni zapadno civilizacija. Se ovama kirena o mesih deđal tamo i zapadno civilizacija. Soski ola dikena samo je kaja.
i jak je dinarski, i jak taro ojohem dolari. Za razliku tuj to jak koja su vajrane to nas učiniku Allah i tam i neski ušadi, to je skoro letano, je kea. Pa ova paralel Buhari Muslim prenesena sahih hadisa Abdullah ibn Umar radijallahu anhu. Pa kjeni pejgamber alaihi salam upozorinava tume, predupredinava tume, taro mesi Dejjal. A na sine nije pejgamberi pretmande, a te na opomeninal pire narodo taro mesi Dejjal. Ali meka vakeratu mi nešto, so nije pejgamberi na vakerga odova pire narodos. O mesi Dejjal tano korolo, a tumaro gospodari na ne korolo. Me kavakeratu mi nešto, so nije pejgamberi na vakerga pire narodos. Emtarakavaša i nikha o fadileti tarodova tovetaro ummete poslanikos sallallahu alaihi wa sallam. Soski Allah azza wa jal dinge amen asatke odlike, asatke karakteristike vozdiglike amen agahar sarsuna vozdiglike nije ke narodo angleder amen. Šajskete pemova poslaniku alaihi salam o Mesih Dejjal tano manuš Емо два кордона викате паке сон наштитувало Аллах азza wa jalla. Se ogua света створимо, на не само ogua света створители. Али посланику алейхи салам нагласил нам ек posebno karakteristika reskri. O Mesih Dejjal vakiri tano korolo, a tumaro gospodari na ne korolo. Pa ovo planaren ima Muslim prenesili javre hadis tamo Huzeyf ibn Yaman koja vakiri šukume poslaniku sallallahu alaihi wa sallam sa vakirga. Vakiro pejgamberi alaihi salam mesu pogu poznajmo taro Mesih Dejjal nekoli orkori pesta. Kada kavalo Mesih Dejjal olea koven tuj reke, tuj lejnjan. Hrla jek reka kad nikol prosto jakaja svetani pani. A javer reka penala kad nikol prosto jakaja svetani jak. Pa penala ako nekoj komentar doživlja dava zamani, neka približilo bez kodova Mesih Dejjal, jer neka približilo bez neske kjodoja reka koja svetani jagaja. Nek pandal pire jaka, hem nek život piro moj neka bil olatan. Sigi jak tani šudropani. A opani reke pajnea tani uzvari jak. Obratno, mešime obukja. Odoresi tano narečimo Dejjal, okvaso mešime obukja. Te čuvarica kakva hadith. Pero poslaniku alaihi salam neka približilo bez kjodoja len reka koja svetani sar jak. Znači ovdje čala 100% jak. Pa kalea o Allah azza wa jal ka testimini ogolen svetane iskrena taro ogola svetane munafikija. Taro ogola sosledinje o hadise poslaniku alaihi salam za razlika taro ogola sosledinje šubha po poslaniku alaihi salam. Se aktivizi budar manša kita kawakirelenge prana makera kaya putih pejgamberi alaihi salam kaya putih zabraniga o vakiri tuje ama saša to zabranimo logično kaya putih to peske dozvolimi ili saša kaya putih to dozvolimi koga kaya normalno logično me pije koga kaya tani harami ne ako Allah putiro kan haberi so odeya putih tani halal ili harami Allah potirokan haberi sahih hadisa o poslaniku alaihi salam pokoritu pravo. Pokoritu. Ya ayyuhalladhina amanu atiiu Allaha wa atiiu Rasul wa la tubtilu a'malakum. O tumen söylemine pokoritu ne Allah eski hem peygamber eski hem poništene tumare deli. Koga kavalo Mesih Dejjal put manusia kita akan ken iyak, kita akan ken opani, kajan, kapribližite Mesih Dejjal, ka se ti nepes može bi, ko akava hadis,
Allora che ya pakawati serve che ci ha miro muite piatta la che katarama. Allora so se di che isire pregabere. Kola so pokolinge peste posani kos hem kola so jimdigere skere sunnetea. Ola ka diken hem kasetine peso pegambere alislam akerga hande tumareka. Soske mate darani tumeniya hande tumareka. Hem shune atwa meso akergu. Se pegambere alislam vakiri odurase tarores ke wa vakerdores ke advaso holigores ke obyawa وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أو مكين dari Pilistras dari dirigeu Barafi negociava pasul de aveni pessoas Hantire aqui para sempre tu kodwa hadis é bom sigurno só acompanhando aqui a projigante rojelo kad que susvare na nada ayat negociava no shudro pani Paulo falar pelo poslanico sallallahu alaihi wasallam que da capoeira pessoas indejal Koleskoro čekat kapishini kafir. Koleskoro čekat kapishini kafir. Hem svakova je pismeno, hem svakova je nepismeno. Ko asociirani imani ko Allah subhanahu wa ta'ala kažete mi čelem te činilo adava koleskoro čekat. Vakili imam Nevevi rahimehullah kaj adava piši betano istinito. Znači čisto kapishini kafir. За разлика от Равера, кога се вакерна на адова на не истинито пишме, него пегамбер алисалам само мангля покажија ми не кодова се офтано овамно. Али исправно ставитано, кај истинито, значи насиха пишини кој скоро чекат кафир. Павлова пренеснима муслим, таро Ебневас ибн Земан ради Аллаху вакери Yek sabay o Peygamberi sallallahu alaihi wasallam kergami ke govo yek vajzi pa peravja piroglaso. Pa vazdingja piroglaso baš u mesi Dejjal. Penno odozom o Peygamberi alaihi salam o pishigami ke Dejjale emrestri fitna so amen misligam aha aketan o mesi Dejjal o kote pala kopalo. Približia pesami. Odozomco da rade taronese Dejjal. Pa penna akva sahabi so preneseni akva hadis primetinjao Peygamberi alaihi salam a da je zagriženost u Amaremu ja pa vakergami ke uzretuneke pa amen vakergem ja Resulullah tu odozom opišigami ke mese Dejjale so amen misinjam približia pesami. Pa Peygamberi alaihi salam vakergami. Madaram, apitilo mesi Dejjal, cu acaba zamane de que sumeu situmen de jido, me coardoro posare ninge tumen. Alea cu Cristilo orca come ca prezdelinam. Hem kirenama komiro gospodari, svakova je tumendar neka zagrižini pe skorkori pesmi. O Allahi azza wa jal, ka branimi svakoreke mu'mine. Pa proložilo Peygamberi alaihi salam me makeni, šunem tumeri bile sahabija. O mesin Dejjal da novakiri ternom adici, ternom, smeka sa Valenca, penula ki jek jak izile trulo kožno izrasto. Znači jek jak izile, a te ubera pritom izile trulo kožno izrasto mas. Znači on izile samo jek jak, pa penula najviše kad se soličini tamo Oza ibn Katan. Pa kjeri koji kad doživina vole, vakeri neka čitini o početnog suratu Kehf. Pa odola ajetija koje se vepio Allah azza wa jal te rakile olesna. Vakero Mesih Dejjal, kaj krol vakeri maškar iz Sirija hem Irak. Vakeri kaj krol hem kad vižini bez čas desno, čas levo. Hem perna ka krol baro fesadi ki dunja. Pa vakergem amen. Penula kao ashabi, ja Resulullah, ako su ti ve ovkolno zjavete? Pa vakergem Peygamberi alaihi salam, ovkolno situmente saranda divesa. O prvo dive, kada ka pojavili bez, kad trajnel san, već dive.
Pero drito dine, ka trajno sar yek masek, a drito dine vakiri, ka trajno sar yek kurko, a kula naredna divesa sar obična divesa tumari. Pa pušten, pero akva sabi, ya Resulullah, sarka kera amen enamazea, sarka kera amen enamazea kuluwa dive, yek dive, tamo sar yek berş. Sarka raçulina amare namazea. Diken, Peygamber Aleyhisselam podsjetili odpovedeni onem kari fitne dejaletli avakergen Peygamber Aleyhisselam avakergen ma beyne Adem'e ile kıyamet saati halkun ekberu min dejal başka oskori baydemes koro hem o kıyameti nane pobari fitne taru dejal ugamet biovayasne amen bir bucayasne neşto Sarte zaštitiname rolestar, sarte arakame rolestar, sarte braniname rolestar, sarte paziname rolestar, sarte karamare romnamare çalen. Alola Peygamber Aleyhisselam kira afita rodejan, ola pinna ya Resulullah, akordile kanga sahih ber soka kere namazen. İke koya gayda, sine sahabe ki namazesti. Peki ya Resulullah saka kere namazen. Dani komon amike dormondo teklayına kodoran diye, kora soka prayna Yek beş teklayda parçalatya namazı. Napek o Peygamber Aleyhisselam ne goli kodretine tumi o bakya başı tumaro namazı. Pero o poslaniku Aleyhisselam pušele. Pero ya Resulullah kada ka pojavili peskov koli prsinaya kad tižini pes. Kozom prso kovol. Pa o Peygamber Aleyhisselam o mesi dejal kovol odozom prso Sapella che la perla o bashika i hambaye bavlaya. Odozom kozom su i bavla brzo. Fardela o bashik, odozom o sika vijiri pes ki dunya. Perla kapojavinu pes o mesi dejal hem kana kilta o celo je baro narodu. Zamislim predalen na vakiri Peygamber Aleyhisselam kana kilta romamuša. Taro celo je baro narodu, taro celo je baro Meki. Ka pojavinu peski država, hem samo so ka povikunil onen, celo država ka poboriti pes vašo peski država. Prvo Peygamber Aleyhisselam, ka kubol başka o narodo, hem ka naredine havajake, prav gor hem mu prši, pa prvo odozom ka peril prši, odozom bereketi mu prši, prvo so i kuv ka bijani bare plodija. A savke bare plodija so mamuša dikje na diklene što savko. Prela ka perot pršin, pa prela ka peron o koritija. Prela ka džan o hajvajne mamušinke ka pijenta adala koritija pani, pa prela o dozom ka ne tuhum, so nike do dozom tuhum na dige. Prela kada ka diken adala o mamuša, prela ka bakjan so oftano lenkoro gospodari. Pa da kere kufri, neka kufri po cehennem. Prvo poslaniku Aleyhisselam, prela kada kjol ovese intečan, taro jek narodo, hem prela sari neka sledinen ole. Pa turi da adala manuša, kola kovolen imani kovilo, kola su kačanika ovdan ovese intečan, kola su čitike, ko hadisje poslanikovske, bašilesne, ka sledinen one samo sebe tuina odnošo materijalno korist. Se umesi intečan, kad rade Allah azza wa jal asabke kerametija, so ako vaketja je bareske pretvorit utko zlato, ka pretvorit pesko zlato. Pa mamša ka sledinen one, samo sebe dunija. Kada kjelo umesi intečan, Tarek narodu, da je grupa taro manuša, pa ka naredinel ole je te sledinen ole, ali ona nare te sledinelle. Pa samo su ka cidel bez kolendar, ka čorogom. Nare to one nisam ormani kolengere vasta. Pa ka prastan ka vikinen pali oneste, samo dinani ne koromani. Pa odada ka počinen te sledinen ole. Prvo Peygamber Aleyhisselam kada kjel ovesi intečan, kada kjel je keterne,
Ca cine vole codin codora, pa canaredini e codorenche spoine tunel. Pa ca spoine pes, e poftor no amanush kojivini. Codora zamani pentru Peigamberi alaihissalam, najviše ka sledinen, e mesi dejare, o Yahudije, e kočulja. Pa penala okula manuša su izine imani, kada rad bile roneke, bile čijenge, pa ka učen olen, to je skaroden olen, te opomeninen olen, bile familien, mante platinen, e mesi dejare, se ozan odova kona setano, kolano. Kada kjelo mesi dejar, tarojek, tarogrobja, em kad kjelo je keterne, pa ka penal oleske, o ternea, ako me vas dire dijahem dire da ne tarogrobu, ka patjali sobesu o Allah, o gospodari, o kavakeri, samo o gospodari, su stvorinjavali šajto živino olen. Bujnu, pa o mesi dejar kavakeri ušten, pa ko ušten, Adlama nușata rogobo, hem kavakere bine maksimesky, o evlad, a kavajta no, o Allahi, a kavajta no gospodari, sledin olem. A vakiro poslaniku alaihissalam, adla kovenčinja, šeitajna, bola svetanitari rik, e dejareski, karen o linko, o dolero li telengeri, deja de čirek e manuše te perol ko kufi. Palo Rob Halalen, prenesini Imam Bukhari, dar Abu Bekr radijallahu anhu, ko kavakeri. Peigamberi alaihissalam la kergea, o mesi dejal, nanet han ki dunia, ko te soles koropro nanete gazinel, hem nanete kjelo fitna. Osim samo ko dui gradia, naka šete kulo. Odojata ni Meka, hem i Medina. Pa penala ka amal, ca približino pes ki Medina, ali naka šajte kulol, so se ko svakova je ulas Andrej Olande ili ki Meka, kome melekija i sukano mačeja. Evo naka šajte kulol. A da duhana kome zaštitive. Alo mesi dejal. Pa prvo Pejgamber alaihissalam ko kuždel ko je krido, hem kad dikjel je baro parlo dvorco. Pa ka penon kas skoro da ovakva dvorco, kas kiritanja keja palata. Pa ka vakiri pes oleske, a keja tani palata od dvorco. E Muhammed eskoro. Sallallahu alaihi wa sallam. Te a čovane zakate. Allah prana ko asosne ko hač kjumra. Dikle kozo tani bari, i džamije Pejgamberski alaihissalam. Hem dikle svoj točno izvedini sa ribarom dvorcom, sa ribari palatom. Ali o Pejgamberi alaihissalam te da vakergea kava hadis, angleder dešu zarvekija. Ko momenti ke da, i džamija alaihissalam liste tarim čik, hem daro liste palmakeri. Vakeri Pejgamberi alaihissalam, a tega ni celo dis, celo gradi, znači zajedno kerencar, sine kozom abdosudni i džamije poslanikovski alaihissalam. Tega je Pejgamber alaihissalam vakeri kao uštel ko je krido, hem kao vakeri kasili dalje kaja palata. Pejgamber alaihissalam džava palo, znači put vekija, kada ka pojavio da su mesi dejar, su i džamija alaihissalam izjedini sa palatom. A to je da lijek, taro argumentija, baš istinitos, da govore Pejgamberskom sallallahu alaihi wa sallam. Pa penala, o Pejgamber alaihissalam, tri puti vakiri ka tresini, hem vakiri ka fardel svakole ke kafire munafikom mesta i Medina. Hem naka čonki ovade, osim samo adala, kola su čačutnikano požarinena imaneja e uzvišenja Allahe azza wa jalla. Palo dva halal. Ima Muslim zabeleženja hadisa o Pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam. Taro je Husein al-Khudri radijallahu anhu. Koja vakeri o Pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam kaj grod od dejar, a vakeri ki olesne kad si dal o najšukar manuš ki odoja doba. Ka pojavini pe soveski dejar,
Evakeni kad si dal te džal kioleste, onaj šukarmanuš, najčisto teuhidea, najčisto imanea, najzorane jekinea, kad si dal ka džal kioleste. Vakeni, koji baš po drumo, kad sred negole i vojske de džaleski, pa ka vakere na karakterne muslimaneski. Kaj si dinjan tu? Au ka vakeni, men si dinjum te džal, kuhuvamno te džal, pa ka vakere, mislinea baš jamaro gospodari, au ka vakeri na, odna ne tumaro gospodari. Tumaro gospodari tamo, o Allahi te bareke wa ta'ala. Au tano Mesih Dejjal, koles ke predupredicame amaro peygamberi sallallahu alaihi wasallam. Pa yek taro askere Dejjaleskere că i cale o macite mudarele. Ali yaver ka vakere oreske ach. Zarna vakergali amaro gospodari. Mislim bašo Dejjal nika smate mudara sači ke pop na nete Dejjal koitano. Pa vakere kalele Emkanelle ando Mesih Dejjal. Pa kvaterno samo su kad Dejjal e Dejjale ka vikini ko glaso e ke akavajtan o Dejjal ko vas o predupredicame no resta o peygamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka holani o Dejjal em ka vakiri askerenge len hemaren ole. Pa ka len kamaren ole apalo doa ka vakiri anen ole akari. Ali ole akarik pa o Mesih Dejjal ka vakeri tu pa kjali so sum me to gospodari ov ka vakeri na me sum cvrstu bedimo so tu sian o Mesih Dejjal me sum cvrstu bedimo so tu sian o Mesih Dejjal kole star opomeningamen amaro peygamberi sallallahu alaihi wasallam. Palo dova o Mesih Dejjal kalel hem kamangel te uniștinăl acale terne. Kalel kamangel te uniștinăl acale terne pa ca civel canaretinăl te cinăl pe slescrimen ale vakiri o peygamberi alaihi salam vakiri o Allah azza wa jal ca civel pa kreno oklop kilescrimen Panaka șaite mudariole. Pela ca holanel o dozom o Dejjal pakalel vakiri akale terne hem ka fardal ole kiyak te tharal ole. Pa vakiri o peygamberi alaihi salam akaba manush ka posti tarasa manusha Kaya dunia. Palo doa halalen Imam Ahmed kopiro musnedi hem Ebu Daud ka prenesnina mi vero dosu no hadis sahih. Taro Imran ibn Hussein ko akavakeri pegao peygamberi sallallahu alaihi wasallam koi ka shinol basho Dejjal ne ka tsidel pes olesta. Sos ke koena safke manusha ko so ka jan ki oleste imanea a că iranem pe scopiro cer cu frere. Ca și noi bașo Mesih Dejjal, ca va kerem me șaiti glova hem te debatirinav e Dejjalea. Me janava o hadisia so o pomeninga men o poslanico alaihi salam olesta. Pa ca jan yekinea imanea pa va keri ke da karesen hem ka diken les kere kerametia ca peren contesti. Ca jan imanea a că iranem pe cere cu frere. Kajan sar mu'minia kiranem pes chere sar kafiria. Hem taro akava hadis lena umchenyakia vlechinena ek hukum. Ek propis. Kai zabrane to eke muslimaneski. Ako shungia kodisa otan, ko yavingia pes disa o personi, ko asuisile novo tarsu akida, ko aso pobikuinela neštonea sonane taro Kur'anem taro sunneti. I tu sar muslimani mangiate keretu Yunako, mangiate keretu Zoralo, Sheikho, Alimi, Hoca, hem vakerea Mekkaja, hem angosari nende akana, karushneave skiri akida. Kaja akale nameraya,
te rușine olea, cu craiul că dacă abeșe, te debatirine olea, ca cuvântul că e șubha cu tiro calbi. Ca gea mu'mini, așa e tiranetul cere, ne sare mu kefirate, ne sare kufre. Odoleske, šaj manušeja te debatirinel, samo od ovakova su dostigninja jek stepen taro ilm. Ili, asapke manušeja šaj te debatirinel, samo od ovakova su tane učime. Soske šaj te dža, mangindoj te sikave, očačutnikano, menheđi, a u stvari te prifatine lezdar, obidačisko, hem kere tiranetut, ne save kufreja ili ne udubila, ne save širkoja. Pagodova halal pandek hadis. Prenesini Fatima bin Kais radijallahu anha. Shunjum e peygamberes kere muezine. Sar vikingya manushen te aven ki camiye e peygamberes kere aleyhisselam sebebi so peygamberi aleyhisselam mangela te obavestina olen başidisa yebuti. Pavakiri me beşnum ko prvo safije džuvlengoro ko prvo safije džuvlengoro angleder amende sine opaluno safije mušengoro. A kalea magla tevakiri i Fatima bint Kais radijallahu anha znači bili lokacija kaj sine mangido tevakiri na propuštinju mijek slovo a te na pamtinavore. Vakiri peygamberi aleyhisselam otkako kaj ne stavilo namazi poslaniko sallallahu alaihi wa sallam vakiri asan dilo hem vakirla uklingja ko piromimberi hem vakirga svakova jek tumendar neka bešel ko pirothan vakiri dali janina soske me kedinim tumen akate au sahabe vakirge o Allah emres karo peygamberi naishu karjalena Pavakiro peygamberi aleyhisselam mena kedingum tumen te privileginaf tumen nipak te dayaraf tumen negoli o temim edari ashabi tumaro pral muslimani angal odovasine hristiyani pa primigea marivera primigeo islami hem ova kergeamange so javere trianda manushenca taro pleme leh hem Juzam vakiri uklinge ko brodi hem penla cidinge ko ek than pa penla yek masek dive vakiri obrajna ko more kelge peskes olencar vakiri sačiket na palomasek dive na frdingjalen ko ek ostrov vakiri keda frdingjalen ko ek pusto ostrov penla angliolende i glistili ek životinja penla Odeja životinja, od ozomstine balali, so naštisne te penđare koja ta ni lakiri predno, a koja ta ni lakiri zadno strana. Keda dikleo lava kerge o sahabija, o Allahi te arakela men tutar, koji si an tu? Ova kerga mesjum i džesasa, nego li mapučen man koji su me, nego li dikenali akaja peštera. Kuven Andrej Kiolate, soske kiolati sijek manuš, kova so edvaje ađikerala, te šunel tu mendar o haberija. Samo manuš, vakiri mapučema, nebuli džan, sigare. Pa sigarge akala sahabija, akela kuge podovatan Andrej, diklek ogromno manuš. Kaskere vastasne pa kjardek ileskiri men, a perna leskere Čanga, leskere pre, sine panle odozom, cvrsta sinđirencar, hrana te naštite mrdinom. Hrana keda diklalen odova, pušlalen, koji si jen tu men? A kalava kerge, na vakeramke koji si jen tu? Pergja, mapučenma koji su me, tu men naskoro kad dozdajnen o haberija mange. Nego li vakeren mange, koji si jen tu men? Olava kerge, amen sijem Arapija. U Kristan, hrna kojeg brodite cida kojeg han, masek diveva keri kelgepeske amen car otalasija emoreskere, sačiket na angeamen ko akvat han. Keda resan ko akvat han, i glistile angeamen de životinja,
odozon balaliso našti penjargevla kiri predno tarila kiri zadno strana. Penka besumi česasa, man pučen man bud, nego li kuven ko akavat han, Andris yek banuş so mangela teşunel haberi atumenda. Pa prema ake alem, hem akrasiye buzitute. Hem tamam. Pa keri kapučar tumendiso, pa odgovornen manje. Pa keri dali janena o palme beysan, oya, janaya o palme beysan, su interesini tut olenda, helma dali biyanena, oya, biyanena, helma naskoro, nane bişete biyanena. Bakeni, sulo o ezero taberi, helma su interesini tut olestar, bakeni silo le pani, bakeni sile, helma naskoro kaşukyol, hem nane tole pani. Vakiri sulo e izvorea zugar dali o zemljodelcija perena kofecar pani hem čorena kopilenive te bajerom plodija. Perna oja, naskoro perna ovda kašukjog. Perna vakere mange dali pojavin kapes maškari tumende yek peygamberi. Perna oja, peygamberi pojavin kapes adretano amaro manglo resuli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Hela sulo o narodu olea. So kerge oles koro narodu olea. Hela dali uštingete vojne protiv leste. Hela oja. I sulo hela peygamberi aleyhisselam pobedinge olenu. Hela pošukar sine te navazen mači u preder olesti. Pošukar sine olengete pokorinem bez olesti. Hela Mesijum o Mesih Dejjal. Ko aso Allah azze wa jal ko oslobodinima hem anglal o yomul kıyame ka iklovav. Hela stara da divesenke ka zaobikolinav celo dunja osven Meka hem Medina. Osven i Meka hem i Tajiba. I Medina. Hela odo tek odla dujthana nane tohumman šajdin te kuvav kjolat. Hela soske kedi kotka približinaman kovol meleko sabjaja pa meka cidama em naka šajte kuvav kodova. Pa perlo pejgamber al-Salam kodova momenti prenesini Fatima bin Kajs pejgamber al-Salam trim puti kugja kašteja kopirom imberija hem lakerja zarnava kergjum tumenge so akajajtani tajiba. Akayatani itayyiba, akayatani itayyiba. Molina Allah azze ve cel, ve Allah azze ve cel tara kelam tari fitne decaleskiri. Molina Allah azze ve cel te kelam tara okulaso ismima ko bojavinen, e Allah azze ve cel. Molina Allah azze ve cel te delamen istrajnost istikame, kedi dojši karbukja, e molina Allah azze ve cel sasu kedinja men akate, te kedelamen zajedno kod džennetul firdevsi. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم